Palay mo, ma-pictured yung ano niyo mo. Carson. Ma'am, ano gusto mo? Yan. Si Kuya. Hi ka na. Hello, kuya. Hello! Kita ka sa vlog ni Welcome Ma'am. to my vlog. Yeah. Galing ah. Ulitin daw, take two. Welcome. Hi guys, welcome to my vlog. Bili na. Ayan guys, bili na kayo. Yan. Oh, di ba? Ma'am, ano gusto mo? Sa murang halaga. Melon? Melon. Isang melon. Meron. Melon lang, ma'am? Melon Oh, ito oh, yung isa pa. Papaya? Ay, Wala papaya. yung isa. Ito to, isa ba yun? Pineapple. How many sir? Hindi, meron akong pineapple binigay sa akin ni, ni Ruby? Ruby. Oo. Melon. Meron doon. Yung yellow, orange ba yan? Orange. This one, Pineapple. this one. Oh. Tayong pineapple talaga na lumalabas sa buhay.